Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Khairunisa dengan NIM 2021511151. Di sini video yang saya buat ini saya gunakan untuk melengkapi tugas akhir wawasan dan aplikasi data, aplikasi teknologi yang diampu oleh Ibu Rizky Sari Mei Maharani Eskom Mkom. Kalau gitu saya akan memulai presentasinya. Penerapan teknologi informasi dalam industri. Industri adalah bidang yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha mencukupi kebutuhan atau ekonomi yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Macam-macam industri. 1. Industri pertambangan, transportasi, dan elektronika. 2. Industri pertanian. 3. Industri jasa. 4. Industri kimia, aneka, dan tekstil. Tujuan pembangunan industri: meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara secara bertahap, meningkatkan kemampuan serta mendorong perkembangan teknologi yang tepat demi menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan usaha nasional, meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah agar berperan lebih aktif dalam pembangunan industri, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, serta meningkatkan peran koperasi dalam industri, meningkatkan penerimaan devisa lewat peningkatan ekspor hasil produksi yang bermutu, mengembangkan pusat pertumbuhan industri yang mewujudkan pembangunan daerah dalam perwujudan wawasan Nusantara, memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional. Salah satu contohnya adalah Persero. Persero merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dalam berbagai bidang, mulai dari bidang pertanian, kimia, transportasi, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah PLN. Berikut merupakan penjelasan lengkap mengenai PLN. The growth of renewable energy has been one of PLN's focuses since a few years ago. That was reflected in the Green Program, which became one of the PLN transformation pillars, which were also contained in the company's long-term plan. Taking into the factors of energy source availability, economics, reliability, sustainability, and alignment of power plants development with supply and demand, PLN carries out a Green Booster initiative by co-firing at the steam power plants and converting of diesel power plants. Developing renewable energy in the deficit areas, gradually retired fossil-based power plants, together with the government and other stakeholders, encourage investment, also to be a strategic step of PLN in accelerating the target of renewable energy mix of 23% in 2025. To achieve that target, PLN ensures that each stage ranging from initiation, planning, procurement, construction and operation can run smoothly. From 2021 to 2030 later, the development of renewable energy in Indonesia will reach 20.9 gigawatts with an energy mix of 24.8%. In 2021, co-firing has been implemented in 27 locations with energy production reaching 269 gigawatt-hour and the use of biomass as much as 285,000 tons. In 2022, co-firing is targeted to be implemented in 35 locations with energy production reaching 340 gigawatt-hour and the use of biomass of 450,000 tons.
Renewable energy power plants that have succeeded in commercial operation date in 2021 are 2 hydropower plants, 350 megawatts, 2 geothermal power plants, 155.35 megawatts, 2 biogas power plants, 4.44 megawatt, 17 mini hydropower plants, 101.19 megawatts, and 1 waste power plant, 12 megawatts, with a total overall capacity of 622.98 megawatts. Meanwhile, 61 solar power plants in the area of forefront, remote and lagging have reached a total capacity of 4,830 kilowatt peak. The renewable energy power plants that will soon commercial operation date in 2022 are 1 hydropower plant, 1 geothermal power plant, 12 mini hydropower plants, and 1 waste power plant with a total capacity of 228.69 megawatts and 110 solar power plants with a total capacity of 5,730 kilowatt peaks. Meanwhile, for ongoing renewable energy power plants are 6 hydropower plants, 10 geothermal power plants, 4 solar power plants, 3 biogas power plants, 3 biomass power plants, and 48 mini hydropower plants with a total capacity of 3,079 megawatts. Today, tomorrow, and forever, PLN will commit to ensuring the electricity of the whole country becomes environmentally friendly. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.